प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, आया अल्लाह का अजाब। दोस्तों, जब जब कौम नाफरमान हुई है, जब जब कौम ने अल्लाह तबारक व तआला के शान में गुस्ताखी किया है, उनके नबियों के शान में गुस्ताखी किया है, तब तब कुछ ऐसे आजाब नासिल हुए हैं जिसने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिए है। दोस्तों, एक ऐसा आजाब नाजिल हुआ जिसके बाद 70,000 अफराद हलाक हो गए। कौन सा अजाब था दोस्तों, और किस नबी के उम्मत के ऊपर ये अजाब नाजिल हुआ, आप जब सुनेंगे दोस्तों तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे पहले कि अल्लाह की कुदरत का ये भयंकर अजाब किस तरीके से नाजिल हुआ आप तक पहुंचाए, दोस्तों आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, जब जब अल्लाह तबारक व तआला के शान में गुस्ताखी होता है, जब जब अल्लाह के नबियों का दिल दुखाया जाता है, उनकी नाफरमानी किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों को एक तरीके से सबक सिखाता है और उस पर कुछ न कुछ अजाब नाजिल हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम के कौम के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बनी इसराइल का वो कौम जो हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम की कौम जिनको कहा जाता है, जिनमें लगभग 70,000 अफराद थे, और इस कौम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा अनोखा अजाब नाजिल हुआ दोस्तों, जिसका ये मार अभी तक जारी है और जिसकी निशानियां अभी तक मिलती है। प्यारे दोस्तों, हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम की वो कौम, वो उम्मत जो कि अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना करने वाली थी, लेकिन दोस्तों प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत और दूसरे नबियों के उम्मत में बहुत फ़र्क है दोस्तों। हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम की उम्मत से एक बार कुछ ऐसा हो गया कि रब तबारक व तआला उनकी उम्मत के ऊपर गुस्से में आ गए, और दोस्तों उनकी नाफरमानियों का, हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम की उम्मत की नाफरमानियों का ये सिला मिला कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर एक ऐसा अजाब नाजिल कर दिया कि जिस अजाब से दोस्तों बदन में बहुत ज़बरदस्त तरीके का दर्द, जगह जगह पर गुठलियाँ, और हत्ता कि यहाँ तक कि आंखें सुर्ख और लाल होने लगी। दोस्तों, इस अजाब का इस तरीके से हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम के कौम पर असर पड़ा कि लोगों को कुछ सोचने समझने की सलाहियत सब सल्ब हो गई, कुछ नहीं समझने लगे और लोग इधर उधर भागने लगे। बहरकैफ दोस्तों, हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जब ये आज़ाब आया, हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम उस समय वहाँ पर नहीं थे। बहरकैफ दोस्तों, जब उनकी उम्मत के लोगों के ऊपर गुठलियाँ और बदन में जोड़ों में दर्द, बेइंतहा दर्द और आंखें लाल होने वाली आज़ाब जब रब तबारक व तआला की जानिब से नाजिल हुआ, तो दोस्तों ये लोग क्या थे कि अपने अपने घरों को छोड़कर, बस्तियों को छोड़कर ये जंगल की तरफ भाग गए। दोस्तों, जब ये जंगल की तरफ भाग गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक आजाब के फरिश्ते को नाजिल कर दिया, और जिस आजाब के फरिश्ते ने क्या किया दोस्तों कि जिस जंगल की तरफ ये हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम की उम्मत अल्लाह के आजाब से बचने के लिए भागे थे, उसी जंगल के पहाड़ी के पीछे छुप गए अल्लाह का एक वो फरिश्ता, अजाब का वो फरिश्ता, और एक ऐसी सदा, एक ऐसी आवाज़ लगाया दोस्तों कि तुम सब मर जाओ। इस तरीके का कुछ ऐसा आवाज़ लगाया कि जिस आवाज़ को सुनने के बाद फ़ौरन ही हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत गर्क हो गई, सब के सब मर गए, और जहाँ थे वहीं पर खड़े खड़े अचानक से बगैर बीमारी के सब गिरे, और गिरने के बाद सारे हलाक हो गए। दोस्तों, उनके हलाक होने के कुछ दिन के बाद दोस्तों पूरी जंगल के अंदर इस कदर बदबू फैल गया कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एक तरीके के उन लाशों को एक जगह पर करने की कोशिश किया, और उसके बाद जब नहीं हो सका तो चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया, दीवार की तरफ उठा दिया, जैसा कि इनकी बदबू बाहर ना फैल सके। बहरकैफ दोस्तों, कुछ वक्त के बाद हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम का गुजर उसी तरफ से हो रहा था जिस तरफ उनके कौम
غرق ہو گئی تھی، ہلاک ہو گئی تھی۔ اور جب حضرت حسکیل علیہ السلام نے اپنے قوم کا یہ حال دیکھا کہ ہڈی پنجر سب الگ ہو گیا، بدبو آ رہا ہے، دوستو جب یہ حال دیکھے حضرت حسکیل علیہ السلام تو کافی مایوس ہو گئے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ہماری امت کو معاف کر دو، یا اللہ میرے امت سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، یہ تیری حمد و ثنا کرنے والے تھے، یہ مجھ سے محبت کرنے والے تھے، تو یا اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ دوستو اللہ کے نبیوں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی ہے، تیری دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی، تیری دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی، ادھر زباں سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ اللہ کے نبیوں کا دعا کبھی رد نہیں ہوتا ہے۔ دوستو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اے حسکیل تم آواز لگاؤ کہ ہڈیوں سے کہ تم پھر سے جڑ جاؤ۔ ایسے ہی دوستو حضرت حسکیل علیہ السلام کھڑا ہوتے ہیں اور ہڈیوں کو آواز دیتے ہیں کہ رب کی مرضی سے تم ایک ہو جاؤ، تو جو ہڈیاں بکھر چکی تھی وہ ساری کی ساری ہڈیاں اچانک سے جڑنے لگتی ہے۔ دوستو ان میں جنبش ہوتا ہے، ساری ہڈیاں جڑتی ہے، پھر آواز آتی ہے کہ اب گوشت بننے کا حکم دے دو۔ پھر حضرت حسکیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ رب کی مرضی سے ان ہڈیوں میں گوشت پوش آ جائے، اور پھر دوستو اچانک سے جنبش ہوتا ہے ان ہڈیوں میں اور اپنے آپ رب کی مرضی سے گوشت بننے لگتے ہیں، اور جو سارے لوگ حضرت حسکیل علیہ السلام کے 70,000 افراد ہلاک ہو گئے ہوتے ہیں رب کے حکم سے پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ جہاں مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسکیل علیہ السلام کی قوم کو زندہ کر دیا اپنے نبی کی دعا سے۔ بہرکیف دوستو وہ قوم ابھی بھی جاری ہے۔ بتایا جاتا ہے دوستو کہ وہ قوم کوئی اور نہیں بلکہ یہودی قوم ہے، اور جو پختہ یہودی اصل یہودی ہیں دوستو، اس قوم کی نشانیاں اس طرح سے ظاہر ہوا کہ اس قوم نے پھر سے زندگی پایا اور اس کے بعد اپنے شادی بیاہ تمام طریقے کے کام کیا، ان کی اولادیں بھی ہوئی، لیکن دوستو ان کے کپڑے میں مٹی لگنے کا، لباس میلا ہونے کا اثر دیکھا جانے لگا۔ اس کے بعد بھی ساتھ ہی ساتھ دوستو ایک عجیب کی طرح سے بدبو بھی ان کی قوم میں آتی رہی، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کچھ یہودی جو اسی حضرت حسکیل علیہ السلام کے قوم سے ہیں ان میں آج بھی وہ بدبو باقی ہے، اور ایک طریقے سے اللہ کی وہ نشانی باقی ہے دوستو، جو حضرت حسکیل علیہ السلام کے قوم پر اللہ کے جانب سے جو عذاب اترا تھا وہ عذاب باقی ہے۔ بہرکیف دوستو اس ویڈیو کو بنانے میں کسی بھی طرح سے لرزش غلطی ہو گئی ہوگی تو آپ اچھے سامعین کو گواہ بنا کر میں علی الاعلان توبہ کرتا ہوں۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، جب اس دنیا سے اٹھائے خاتمہ بالخیر کرے، آمین بجائے سید۔